हेलो फ्रेंड्स, आज मु आपन को देखेबी मैसूर रो राजप्रसाद। आपण माने देखुचंती एबे एटा हेउची मैसूर रा राजप्रसाद। भारतर कर्णाटक राज्य रे मैसूर शहर रे अवस्थित यह एक प्रसिद्ध राजप्रसाद। यह वाडियर राजवंश रो मुख्य वासस्थान थिला। भारतर अति सुंदर एवं अधिक देखा जाउथुबा प्रसाद मानक मध्यरे मैसूर पैलेस प्रमुख। ताजमहल परे द्वितीय स्थान रे अधिक लोक एठाकू आसंती। आपण माने देखुचंती केते विराट बड़ ये राजमहल। आपण माने देखंतु मु जेते जागा भी बुलीची एई भलिया राजप्रसाद तो मु देखिनी। तो आपण माने देखिबे भितर को आसिला परे एटी चेकिंग गेट पर आपण भितर को जिबे तो लाइन रे आसीबे। बाहर चप्पल अच्छी, आपण चप्पल खोलिकी जमा देबे। तापरे आपण एठा को आसीबे। देखंतु केमती तोपो सब थिला सेते बेलर एमती पूरा लाइन वाइज अछि। आपण गणिबे जदि गणि भी पारिबेनी, ये सब पूरा तोपो पूरा लाइन बाय लाइन थिला। तो प्रसाद भितर को जीवा पे समस्ते भितर को चेकिंग कर सारिकला परे आपण माने जिबे। तो देखंतु केते सुंदर सुंदर यह माने आपण इमेजिन करि परबेनी एठी एई भलिया सब कला साहित्यिक सब जिनस अछि। आपण देखिले आश्चर्य हो जिवे। तो मु आपन को धीरे धीरे गोटी गोटी करी देखिया पे चेष्टा करूची। आ संपूर्ण जिनस मु कहि परिबेनी, तो आपण माने धीरे धीरे बुझिबे। तो देखंतु केमिति मार्बल रो मंदिर होईची, को भलिया डिजाइन रो घर करा हिची। आपण माने देखंतु ये जो राजप्रसाद आपन देखुचंती याकू वाडियर राजा बनाई थिले, तांको द्वारा निर्मित होइथिला। 1897 रे एका एठी माने दुर्घटना जनित अग्नि रे पूरा जळी जाइथिला। तो परे प्रसाद को हेनरी आयरविन एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा 1912 रे संपूर्ण करा गला। तो आपण माने देखुथिबे एठी केते बड़ हाथीर माने अच्छी माने प्रसाद भितर मुंड। तो देखंतु कटा हेगिना मुंड अच्छी, आ तार पूरा चित्रण एठे देखंतु माने तार गेट, तांकर पहाच, तांकर सीढ़ी, आउ बहुत गैलरी अच्छी जोठी माने पूर्वर दशहरा टाइम रे केमिति कोन चलथला देखंतु सब लेखा भी हेजी। को हिस्ट्री पूरा गैलरी रे आपण पढ़ी परिबे। एठी सब संपूर्ण छवि माध्यम रे देखा जाइची। ये बहुत पुरातन। आपण माने देखिबे भितर को गले आपन को माने कोन लागिवो। आपण देखंतु एही भला छवि माने सेते बेल कर दृश्य माने सेते बेले केमिति राजा जाउथिले, केमिति चालुथिले, इंग्रज माने केमिति करूथिले, माने सब लोक माने केमिति देखा जाउथिले। आपण माने देखि परिबे एठी गोटे प्रतिछवि। तो आपण माने देखंतु पूरा गैलरी भरा हेछि। आपण माने देखंतु भितर को एमिति राजमहल आमे फिल्म रे देखिछु। आज मु सतरे देखुची, किंतु मते माने आश्चर्य लागुची प्रकृति रे ए भला गढ़ा हेइथिला। तो देखंतु को भले आर्किटेक्ट माने ताकू गढ़ी थिले। एक्चुअली इंडो सरसेनिक शैली रे निर्मित, जेति कि हिंदू, मुस्लिम, राजपूत एवं गोथिक शैली रे मिश्रण रे गढ़ा हेछि ए राजमहलटी। तीनोटी मंच थिबा प्रसाद देखंतु ग्रेनाइट पत्थर रे बनी थिबा। देखंतु ऊपरे गुंबज एवं सुंदर तोरण अच्छी सब आपण माने देखुचंती तळडा मध्य। तो देखंतु को भलिया पिक्चर सब अच्छी। मु आपन को धीरे धीरे कहबी केते गुडा महल सब अच्छी, ताकू मध्य बुझिया पे चेष्टा करबी। तो आपण माने देखुचंती तार जो प्रतिछवि किछि देखंतु देखंतु तांकर जो कबाट दुआर बंध याकू बंद करा ही रखा है कहीं क्षति न हो बोली। आपण देखंतु को भलिया तांकर कबाट थिला, को भलिया डिजाइन रो गढ़ा हेतिला। आपण माने देखंतु एबे जोटा देखा जाउची सेटा कहंती जे गोटे भाग कि दी भाग देखौचंती, आहुरी अधा सेपटे अछि जोठी कि सेटा को काहा को छाडू नाहंती। तो आपण माने देखंतु को भलिया ढांचा रे सब करा हेतिला। एई भलिया राजप्रसाद आपण केबे देखि नथिबे बोली म भाबुची। ए मैसूर पैलेस एक अद्भुत चमत्कार ये राजप्रसाद। देखंतु मैसूर पैलेस भारतर राजशाही परंपरा कालीन एवं सांस्कृतिक एकाठी एक झलक, जो कालीन शिल्पकला एवं ऐतिह्य एकत्रित होई अछि।
आपण मैंने देखंतु एटा हूँ तांकर पिला बेले राजा वाडियर तांकर जो राजवंश थिला तांकर सब प्रतिछवि तो सेठी लेखा भी हेची किए कौन केबे ठारू रही राज राणी तो सब आपण मैंने देखंतु ए गैलरी रे आपण बहुत किछि देखि परिबे आहुरी बहुत अच्छी मुझे आपको देखा टिके टिके करी देखंतु को फोटो सब अच्छे देखंतु यही पैलेस 1400 शताब्दी रे मैसूर पैलेस जहाँ को अंबा विलास पैलेस भी कहती 1369 वाडेर राजवंशी द्वारा निर्माण आरंभ हैला। प्रथमे पैलेस एकाठी कच्चा एवं लकुड़ी माने काठर घर थिला जते साधारण किंतु राजवंशीर राजधानी पाई प्रमुख स्थल थिला सेते बेले। तापरे 1600 शताब्दी एवं 1700 शताब्दी रे वाडेर राजवंशी भल शैली हैला एवं मैसूर को एक राज्य रूपे गठन कले। राजा वाडेर 1578 रु 1617 समय पैलेस को वृद्धि करागला और पैलेस को चामुंडी पर्वतर देवी चामुंडेश्वरी को स्थान सहित जोड़ी देखा जाए। देखंतु अनेक पुराना माने स्मृति सब अच्छी केमिति सेते बेलर जो कला थिला ताकू को भलिया हमें तो एबेकार गिफ्ट काच ये रे मार्बल रो सब दउचंदी ये देखंतु को भलिया सिंधुक सब थिला केते डिजाइन रो बहुत जिंस एठी अछि आज्ञा ये बहुत पुरातन तेणु एठी केते जिंस थिबो आपण भाबी पारुथिबे। देखंतु 18वीं शताब्दी माने हैदर अली एवं टीपू सुल्तान समय रे हैदर अली माने 1761 रु 1782 एवं तांकर पुतुरा टीपू सुल्तान 1782 रु 1799 समय रे पैलेस रे परिवर्तन हैला। से समय रे से पैलेस परिवर्तन हैला। टीपू सुल्तान पैलेस को अधिक दुर्ग रूपे व्यवहार करागला पर 1799 रे 4th एंग्लो मैसूर वार रे टीपू सुल्तान को मृत्यु पर वाडेर वंशी फेरी आसिले एवं पैलेस पुनर्जीवित हैला। देखंतु केते माने केते अत्याधुनिक शैली रे को भला डिजाइन करा जाय जे आपण माने देखंतु ए महलटी आमे देखिथिबा जो कृष्ण रामायण रे सब महल देखिजंती ये देखंतु को भला महल देखंतु किछि फोटो आ तांकर किछि स्थान अछि जोटा कि बंद करी रखिचंती से माने तो आर्ट गैलरी रे आपण देखि परिबे। आ देखंतु ए जो पैलेस टी माने ये पुराना पैलेस जो थिला से जळी जायतिला 1897 कथा राजा चामराजेंद्र वाडियर जोंकर कन्या विवाह समय रे पैलेस रे भयंकर अग्नि लागिगला पूरा पैलेस पोड़ीगला एवं केवल किछि अंश मात्र बंची थिला। यही दुर्घटना पर नुआ पैलेस निर्माण करिवार निर्धारण हेतिला पर जो वर्तमान जो पैलेस देखुचंती ताहा 1897 रु 1912 पर्यंत ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी आयरवेन द्वारा करा जायथिला। 1897 रे निर्माण आरंभ हैला एवं 1912 रे संपूर्ण हैला। निर्माण पाई पाखापाखि 41 लाख खर्च होइतिला। सेते बेले 41 लाख माने बहुत बड़ो अमाउंट थिला। यही पैलेस को इंडो सेरेनिक शैली रे बनीगला जहाँ हिंदू मुस्लिम राजपूत एवं गैथोटिक शिल्पकलार मिश्रण आपण माने देखंतु पूरा माने को डिजाइन रे सब करा हेजी माने बहुत जिनस को मिसिकिना ए सब बना हेजी। तो आपण माने देखंतु सब जगह रे कैमरा लागि आपण माने जेमति किछि क्षति न पहुँचेबे। तो भितर को गले आपण देखबे एठी लिफ्ट मध्य अछि लिफ्ट भी करा हेछि आपण माने देखिबे एटा केवल किछि तांको लोक पई ही करा हेछि आम मानक पई नाही। तो आपण माने देखंतु सेते बेले काठर केमति आज्ञा सीढ़ी करा हेतला देखंतु देखंतु ये गोटे आज्ञा देखंतु तांकर जो सब चेयर सब केमति थिला सेते बेले केमति सब बसी थिले से माने देखंतु देखंतु सब रूपार चेयर सेते बेले केमति थिला आपण माने देखंतु सेते बेले राजांकर एटा सभा घर थिला
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କାलीନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରର ଗଜପତି ଖମ୍ବାରେ ସଜା ହେଉଥିଲା ଏଇଟା। ତ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଉଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଦରବାର ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଇଛି। ତ ଏଠି ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଭା ଘର ଥିଲା ସେଠି କେମିତି ସବୁ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେକାର ପଥର ମାନେ ଦୁଇଟା ସିଂହ କେମିତି ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାରିପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁ ଡିଜାଇନର କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ଟାଇମରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସବୁ କରାହେଇଥିଲା ଚିତ୍ରିତ, ସେତେବେଳେ ତ ଫଟୋ ନଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ମାନେ ଦିବାରରେ ସବୁ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କେମିତି ସୈନ୍ୟମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପୁରା ଅଦ୍ଭୁତ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ସିଡ଼ିଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସିଡ଼ି ଥିଲା କେମିତି ଡିଜାଇନର କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓହ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏ ରାଜପ୍ରସାଦ ଆଜ୍ଞା। ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଏ ରାଜପ୍ରସାଦ ଦେଖି। ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ପଡ଼ିଆଟି ଦେଖିଲେ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ରୀଡ଼ା ଖେଳ ହୁଏ। ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ମାନେ ଏଠି ଭିତରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ରାଜା ରାଣୀ ଏବଂ ରାଜ ପରିବାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ରାଜା ରବି ବର୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକଳା, ଦଶହରା ସମାରୋହର ପେଣ୍ଟିଂ ଆଦି ଅନେକ ଅଛି ଏଥିରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଯେଉଁ ରବି ବର୍ମାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଉପରକୁ ପୁଣି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିରର ଥିଲା କେମିତି ସେ ସଜ ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଇଟ୍ ବି ମାନେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ମିରର ପାଖରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ସଜ ହେଉଥିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ବି କିଛି ଲାଗିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ କଳା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ କେମିତି କରାଯାଇଛି ଲାଇଟ୍ ଧରି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆହୁରି ଉପରକୁ ବହୁତ ଅଛି, ଆମେ ଯିବା ଉପରକୁ ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ୱାଡ଼ିୟରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ପୁରା ଡିଟୋ ପ୍ରତିଛବି କରାହେଇଛି। ଆଉ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ କେବେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ବୋଧେ ମ୍ୟାରେଜ ହଲ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଟିକେ କେବେ ଦେଖିଦେବେ। ଆ ଭିତରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟେନେଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ସେଲିଂ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ କାଚ ଏବଂ ମାସିକ ଫ୍ଲୋର ଥିବା ସଭାଗୃହ ବିବାହ ଏବଂ ରାଜ ପରିବାରର ସମାରୋହ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଆ ଭିତରେ ଗୋମ୍ବେ ଟୁଟି ବାଲା ଡଲ୍ସ ପାଭିଲିୟନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ଅଛି। ସେଠି ଦୁନିଆ ଭରା ମାନେ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ିଆ, ମାନେ ଯେଉଁ କଣ୍ଢେଇ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ରାଜ ପରିବାରର ଦଶହରା ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଉପହାର ଆଦି, ସେ ସବୁକୁ ସବୁ ସେଇ ଭିତରେ ସଜେଇକି ରଖୁଥିଲେ। ଆ ଭିତରେ ଆର୍ମସ ଓ ଆମୁର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଛି। ଏଠି ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ସମୟର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ତଲୱାର, ବାର୍ଛି, ବନ୍ଧୁକ, ଢୋଲା ଅଧିକ ମାନେ ରଖା ହେଇଛି। ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଏବଂ ୱାଡ଼ିୟର ରାଜବଂଶଙ୍କ ଉପଯୋଗ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ରହିକିନା ସେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ଏରିଆ। ଏ ଉପରୁ ଥାଇକିନା ଇଏ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ଉପରୁ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ କରାଯାଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ବସିବା ପାଇଁ ବି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ମାନେ ସଭାଗୃହ ମାନେ ଆଗରେ କିଛି ମାନେ ଯେମିତି ଜାନୁଆରୀ 26 ହେଲା, କିଛି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାର ଯଦି କିଛି ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ କିଛି ହେଉଥାଏ ତ ଏଇ ଉପରୁ ଥାଇ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ରାଜପ୍ରସାଦ ହେଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ରାଜ ପରିବାରର ଯେଉଁ ରାଣୀ ମାନେ ପାଇଁ ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ଅଳଙ୍କୃତ ଘର, ଅଳଙ୍କୃତ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, କାଲିନ ଆଉ ଚନ୍ଦନର ଥିବା କୋଠା ଏସବୁ ଭିତରେ ଅଛି। ମଣ୍ଡପ, କ୍ୟାରିଡୋର୍ସ ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଡିଜାଇନର କରାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପିକ୍ଚରରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ କରାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଦରବାର ହଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଦରବାର ହଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ
କେଉଁ ଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ର କରାହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସବୁ କରାହେଇଛି। ଆ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ଲେସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ ମାନେ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେମିତିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଟେମ୍ପୁଲ, ସୋମନାଥେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ଥ ବିବେଶ୍ୱରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ କରାହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜମହଲ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ରାଜମହଲ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ଆ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ଇଏ କରିକି ରଖାହେଇଛି। ଆମକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଅନୁମତି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଢ଼ି ସେତେବେଳେ କାଠରେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେମିତି ଗୋଟେ ସିଢ଼ି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, କେମିତି କାଠରେ ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଃ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜାଗା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ କାଚ ଚାଣ୍ଡେଲିୟର୍ସ କାଲିନ୍ ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସଜା ହେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଭିତରେ ବିଶାଳ ବଡ଼ ଚାରିପଟେ 4ଟା ଗେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏ ପଛପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶଧର କିଛି ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛିନି, ଏଇଟା ବିଶେଷ ସମୟରେ ଯେମିତି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ କି ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଦିନ ଯେମିତି ଶନିବାର ରବିବାର ଟାଇପ୍ରେ ଏଇ ପୁରା ଲାଇଟ୍ରେ ସଜା ହୁଏ ମହଲଟି ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ଦେଖିପାରିବେ। ପାଖାପାଖି 97,000 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ ଅଳଙ୍କୃତ କରାଯାଇଛି এই ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ। ଦଶହରା ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଅନେକ ଉତ୍ସବ ଟାଇମ୍ରେ ଏ ବଲ୍କୁ ସବୁ ଜଳାଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ କାହିଁ 600-700 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଏ ମାନେ ପ୍ୟାଲେସ୍ଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଦର ଅଲି ଏବଂ ଟିପୁ ସୁଲତାନର ଯୁଗରେ ସୈନିକ ଦୁର୍ଗ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ କଳାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଏଇ ରାଜମହଲଟି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଚାରିପଟୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଭାରତର UNESCO ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଏ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିକି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେବେ ବି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ମହୀଶୂର ତ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।